मुझको पिला दे इसकी का जाम तू आका मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इसकी का जाम तू आका मैं हूँ गुलाम बोला जा मेरा सुभान अल्लाह रब के दुलारे तुम ही तो हो सभी के सहारे तुम ही तो हो रब के दुलारे तुम ही तो हो सभी के सहारे तुम ही तो हो आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो सबसे प्यारे तुम ही तो हो भेजी खुदा ने तुझको सलाम तू आका मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इसकी का जाम तू आका मैं हूँ गुलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला নওজোয়ান তরুণেরা আমার বাবেরা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আলোচনা শুনছি কিন্তু সমাজের মধ্যে কিছু মুসলমানকে দেখতে পাওয়া যায় তারা নামাজও পড়ে হজও করে জাকাতও দেয় মাশাআল্লাহ সবই হয়ে গেছে কিন্তু ভিতর থেকে এখনো মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে এখনো মুসলমান সমাজে আছে নামাজও পড়েছে হজও করেছে যাকাতও দিয়েছে মাশাআল্লাহ কিন্তু মানুষকে ঠকিয়ে ইনকাম করব সেই চিন্তা মাথায় থেকে সরে সেই চিন্তা এখনো মাথা থেকে সরেনি